Padayon ang dakong operasyon sa tabang sa Cebu Provincial Government alang sa mga lugar nga grabing natandog sa Bagyong Tino. Sa direktiba ni Governor Pam Maric 4, gipaspasan pa sa Kapitolyo ang pagkatulog-dugang relief assistance sa mga lungsod nga grabing naapektuhan sa flash floods. Lakip na ang lungsod sa Consolacion, Liloan, Compostela, Asturias, Balamban, Mindanilla ug syudad sa Mandaue, Danao ug Talisay, apil na ang Camotes Island. Apil sa gihatod ang pagkaon, tubig, hygiene kits, sleeping kits ug kitchen kits. Apil pud ani ang tabang pinansyal nga gipaagi sa probinsya sa mga LGUs o sa Junta Provincial. Dugang niini ang tabang nga mapatali ang clearing operations pinaagi sa mga equipment sa Kapitolyo o sa mga private na kumpanya. Nagpasalamat si Governor Pam Maric 4 ug Cebu Provincial Government sa tanang mga donors, kumpanya, organisasyon o individual, apil na ang laing LGUs nga mitabang pinaagi sa kwarta, pagkaon, tambal, heavy equipment o serbisyo alang sa mga biktima sa Bagyong Tino. Giingon sa Kapitolyo ang ilang tabang dakong nakapagdigon sa rescue, clearing ug recovery operations sa probinsya. Ubos lang sa usa ka oras nahatod dayon ng mga kinahanglanon kaayo nga medisina didto sa Camotes Island gamit ang Sea Ambulance sa Kapitolyo. Kini nga Sea Ambulance magamit unya sa pasyente human makaagi og 50 ka sea trials. Si Governor Pa mitunol usab og relief packs sa mga residente diin unang milanding ang Bagyong Tino. Apil sa pagresponde sa mga lugar nga grabeng nabagyuhan ang Capital Mobile Kitchen aron mohatag og init na pagkaon sa mga pamilya nga naa sa mga evacuation centers. Dugang kini sa mga init na pagkaon nga giandam sa Kapitolyo, pinaagi sa kitchen lab sa University of Cebu nga gipaulo sa administrasyon sa eskwelahan. Pinaagi sa Executive Order No. 17, nagtukod si Governor Pam Maric 4 sa Cebu Provincial Leptospirosis Task Force aron pugnan ang posibleng pagsaka sa sakit human sa baha. Ang task force mo dumala sa koordinasyon, case management, logistics, surveillance ug preventive measures sa tibuok probinsya. Pulong ni Capital Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan, ang ngayon andaman ng leptospirosis kay kini ang usa sa mga dakong problema basta grabe ang pagbaha. Usa sa mga giuna nga gihatod sa Kapitolyo sa mga lungsod, labi na ang alang sa mga responders ang tambal nga doxycycline nga makatabang sa pagpugong sa leptospirosis. Bisan human sa kapin-usa ka dekada nga pagkahugno sa implementasyon, giduso ni Governor Pam ang Integrated Water Management System sa regional agenda isip bagong Regional Development Council 7 Chairman. Tumong niini ang pagbalik sa ligon nga interlocal cooperation ug klaro nga monitoring alang sa tubig ug flood management sa probinsya sa Cebu. Dugang niini gipatawag ni Governor Pam ang opisyales sa Kapitolyo, planners, academe, private sectors ug environmental groups aron maghimo og long-term flood solutions. Giusab og girepaso usab ang mga daang master plans, lakip na ang Mega Cebu Dams. Ang mga rekomendasyon gamiton sa iyang meeting uban ni President Ferdinand Marcos Jr. ug DPWH Secretary Vince Dizon karong buwana. Gitigom ni Capital Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang lain-laing departamento aron ma-streamline ang mas daling pagproseso sa assistance to individuals in crisis situations kun AICS. Lakip sa giayong sistema ang klarong guidelines, mas hapsay nga koordinasyon ug mas paspas nga pag-release sa tabang sa mga pasyenteng nanginahanglan. Gidawa sa probinsya sa Cebu ang kapingatos ka delegado gikan sa 21 ka nasod alang sa Asia Pacific Youth Leaders Summit didto sa Cordova. Gipresentar ni Marvin Gorgonio, pro bono consultant for youth affairs ni Governor Pam Maric 4, ang 8-point youth development agenda sa administrasyon sa Kapitolyo. Gipaabot sa ni Gorgonio ang mensahe ni Governor Pam sa transparency ug accountability sa politika ug pagpangulo.